کجا دانند به دلها دل ما، کجا دانند به دلها دل ما، که هر یک خنده ما درد دارد. سلام و درود عزیزان. نامه اومد که در اون نوشته شده است که دلم از تو ماند. راستی در حیرت ماندم که چی شد که دلی برادر رنجیده است. نوشته شد که یک برادری تاجیک چچن ها با کارت زدن، تو باشی خاموشی، چرا گفت نمیزنی، دلم از تو ماند، تو یک پکزوخه بودی و دیگر چیزها. راستی گپ هر گونه بدن نامه ها می آید، تحملشان میکنیم، چیکار میکنیم. برادر عزیزم، اولین که اون نوار رو دیدیم بسیار دهشتناک بود. هر انسانی غروردار و ویدار را برداشتن نمیتواند. زمانی بود که من خودم نیاز به کمک بودم، در حالت بود که راستی گپ خودم در مصیبت و در بعضن چیزها دچار بودم، خودم احتیاج بود، بسیار توام خیره بود، بسیار. و در هر چیز شرط نیست که ما نوار کنیم. خدا رو شکر که ببینید چقدر برادرها خستن، چقدر خوب گپ زدن. اینترنت وارد میشوید و همه موضوع همون اطراف است، همه موضوع. نگاه کنید، در ما مردم تاجیک یک مقاله است به خاطر فهماتر شدن، این را ما بیشتر استفاده میبریم. میگویند دویدن را دیدی و افتیدن را نه، یا میگویند کدو را دیدی از مولانا، اینا با میفهمند. بعدن چیزها را ما اصلا مردم تاجیک بسیار دوراندیشیم. دوراندیشی از کدام جهت؟ هر یک چیز خوب فکر میکنیم که عاقبتش چی میشود. دائما میگفتیم دل را غلام عقل کن، نه عقل غلام دل. زیرا دل هر چی میخواهد این اون، اما بعدن که عقل کار میدراید بعد پشیمانی نآورد یا یک مصیبت بزرگی دیگر نآورد. برای ما دشوار نیست نوار کردن. حاضر میگیریم یک نوار میکنیم، غرور ناموس مردم را بیدار میکنیم، میگیم که شما چرا خاموشید. خیلی اول این که خدا را شکر ما در تاجیکستان داریم مردمانی که هیچ از داغستانی و چچن یک ذره کمی ندارن. در جسارت و در مهارت و در پهلوانی کوه را زنیم پهلوان میریزد. در همه جای تاجیکستان نباشد، لیکن داریم. در هر یک گوشه و کنار داریم قومیت مردمانی که از آنها هیچ کمی ندارن. هر غرور دارن آنها، هر ناترسی دارن 10 برابر آنها داریم. بیدارشان میکنیم با سخن. میروند کجا یک چچن است میوبند میجنگن یا هر چی میشد. آنها چی کار میکنن؟ آنها خاموش نمیستن، چون کشورشان است. ما یک مقاله دیگر داریم، در جای همسایه گوساله است گاو، در کشورش هستین. او میخیزد، حتما این جسارت ها رو پیدا کرده نمیتواند. میرود بس کجا یک گروسچی است، یک بیچاره در ساختمان کار میکند، هر کجا یک تاجیک بیچاره رو میبرن لط و کوب میکنن، میشود جنگ بزرگ. بینید تمام جنگ ها عاقبتش باز دیپلماتی میآید، چون در دنیا دو قوه است، یکی شمشیر است یعنی زوری رو همه و در نظر دارند، دیگری عقل است. اما عقل دائما بالا شده است، دائما بالا شده است و دائما بالا بود. عاقبت هر جنگ بینید با میبیان یک دیگر فهمی میکنن، با دست میتین یا چیز دیگر، با خاطر که جنگ بزرگ نشود. اما یک چیز رو ما خوب میدونیم، زوریموش از وحدت انگشت ها آید بد است. ما هنوز اهل نیستیم، کمن ما هنوز اهل نیستیم. ما کلن منطقه به منطقه یک دیگر رو جدا میکنیم. اگر که ما اهل می بودیم یا اهل شویم، زینهار این چیزها نمیشد. و چیزی دیگر دوستان، برای این بی آداب ها
فرق نبود. حاضر ما میگیم که برادر ما رو به کارت زدن و این کردن، با جای او هر کسی می بود همین خست طرفگیری کرد، همین گونه رفتارش میکردن. چون انسانهای بد ملت و دین ندارد، همین قاتل ملت و دین ندارد. از این سبب در هر یک وی یک بدی هست. اما از هر چیز شما زود وی نشوید. به حد تو چرا خاموشی؟ دلم از تو ماند. ما میگم چرا؟ چی شد؟ تو نوار نکردی؟ آخر بعدن حالت میفهم. بعدن چیزها رو گفته میشود، بعدن چیزها رو گفته نمیشود. خیلی گفتیم بعدن چیزها رو فقط دویدنش دیدیم، افتیدنش نمیدونیم. پس یو با دیگر مصیبت های بزرگ دارد. بعدن حالت میبینه در کدام حالت هستیم. در حقیقت همین دوام 4-5 روز با یک مصیبت سرسان هستم که به حد تبم خیر است. بسیار در دلم علم دارم. از این سبب یک دیگر فهم بشویم. این معنی این را ندارد که برای هر یک چیز 1000 خوبی میکنی مردم را. یک ذره اگر چیزت رو پیدا کردن دیگر تو نمی شدی، تو گنده در زندگی. و یک چیز دیگر هم ما داریم، در هر کارمون کوشش میکنیم یک کس رو عیبدار کنیم. در هر یک ویمون کوشش میکنیم یک کس رو عیبدار کنیم، به همون واسطه غبار ویمون رو براریم. برای چی گفتیم ما مردم تاجیک دورنده شیم؟ اکثر دست به جنایت نمیزنیم، ما عقل رو کال میفرماییم. ناموس جای خودش، وقتی کسی در ناموس ما رسید ما می جنگیم هر طوری که هست، خون به خون. اما بعدن چیزهایی هست که ما پدر مادر فکر میکنیم، زن و فرزندها رو فکر میکنیم. دیده ایستادیم که چقدر بی قدر هستیم. یک میده دست برداریم اگر در همون جا همه طرف تا رو پود ما میکنن، چون کشورش هست. و آنها بعدن یک کارهای میکنن که کار نمیشوند، از این طرف میدارن به اون طرف برآمده میروند. همون جنایت ها رو ما هم کرده میتوانیم، اما ما خلق دورنده شیم. اصلا چون گفتیم باز اگر که ما اهل شویم کسی دیگر دلو گرده کرده نمیتواند. کسی دلو گرده کرده نمیتواند که نسبت ما گپ بزند. و تمام مهاجرانی که برون از کشور هستند، خدا نگهبان شما. در حق یک دیگرتان دعا کنید، زیرا دعای مسافر مستجاب است. هر چی که ما میخواهیم اون نمی شود. بعضن هر چی که ما میخواهیم اون نمی شود. آنچه خدا خواست همان می شود. بسیار چیز را در بدن حالت از خدا هم بینید، چون همه میدانیم که هیچ برگ به اجازت پروردگار نمی افتد. وقت طلا است اما با طلا وقت رو خریده نمی توانیم. در جای درست صرفش میکنید. دیگر برنامه جستجوی است. دلوار هستم. در این برنامه ما کوشش میکنیم هر نفری که گم شده است گمشدگان را پیدا بکنیم. برنامه نام دارد جستجوی. رفت شما کسی را گم کرده اید حتما به ما مراجعت کنید. ما کوشش میکنیم آنها را پیدا بکنیم. نگاه کنید، در زندگی یگان چیزمون رو گم میکنیم چقدر خجالت میشویم. یا که رفتن 100 سامان 200 سامانمون رو گم میکنیم چقدر غمگین میشویم. اما مردمانی هستند که پدر گم کردن، برادر گم کردن، شوهر گم کردن، فرزند گم کردن. خیلی زیاد هستند. خدا کند که تمام گم شدگان به نزد نزدیکان خود با تنی صحت آبروی بلند برگردند. چند نامه‌ای که اومد در دوام ما میخوایم برای شما قرائت بسازیم. یک لحظه توجه و هر کسی رو که شناختید حتما میتوانید که به اون رقم هایی که میگذارند مراجعت کنید. پس رفتیم. سلام اکای دلوبر، ما حبیب و فرخت رو میجویم.
соли таваллудаш 15 сентябри 1999. 18 июн аз хона баромад, пеши амакӣ мерам гуфта, дигар барнагашт. қариб 3 моҳ мешавад. аз ӯ ягон хабаре нест. ба милисахонаи русия муроҷиат кардем, қариб ба 4 адел. ҳатто ба посолство ҳам муроҷиат кардем. суратҳои бачамро гузоштем, аммо бенатиҷа. акнун умеди мо аз барномаи ҷустуҷӯй аст. кош ин сабаб бишавад ӯро пайдо кунем. илтимос, модар ба мо муроҷиат мекунад барои ҷустуҷӯи фарзандаш. дар ютуб гузоред то пайдош бикунем. рақамҳои модараш дар поён, аммо кадом шаҳри русия нагуфтанд. ассалому алайкум бародар Диловар Сафаров. аз шумо як хоҳиш дорам. ман сокини шаҳри Ҳисор, деҳаи Нилу. номам Меҳровар аст. падарамро тӯли чанд сол аст ки интизорем. соли 2001 ба Русия омад. шаҳри Химки дигар барнагашт. исмашон Насриддинов Самареддин Сатторович. соли таваллудашон 1952. касоне агар медонанд, илтимос кӯмак кунед то падарамонро пайдо кунем. чанд бор суроғашон кардем, аммо барои мо суроғаи аниқашро намегӯянд. айни ҳол худам дар Русия қарор дорам. ба ҳамин рақамҳо тамос гиред, касоне медонанд ё мебинанд. ташаккур ба шумо аз номи фарзанд Меҳровар. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ман мухлиси яшадии шумо ҳастам. падарамон гум шудааст. номи падарам Аъзам Гулов. соли таваллудашон 1960, 2 март. соли 2013 баромадан аз хона, то ҳол бехабар ҳастанд. аз барои худо дастгирӣ кунед ва дар ҳаққатон дуо мекунам. рақамҳои имо ватсапи ман. 3 фарзанд дорам, 2 писар ва 1 духтар. ассалому алайкум акай Диловар. ташаккур ба шумо барои чунин суханҳову чунин барномаҳо. зодаи ноҳияи Айнӣ ҳастам. номам Зарафшон. ҳамкурсамро мекобам. Неъматов Комрон, зодаи Конибодом Лоҳутӣ. соли 2009 то 2011 якҷо дар литсеи ҳарбии варзишии шаҳри Хуҷанд мехондем. шабакаи иҷтимоӣ қатъи ҳамеша суҳбат мекардем. аз соли 2015 тамоман гум кардам. дар шабакаҳои иҷтимоӣ нест. илтимос, касе мешиносад, ба ин рақамҳо тамос гиранд. боқии худо нигаҳбон. ассалому алайкум. мо Латипов Акмал Фатуллоевичро меҷӯем. 13 июли 1989. ӯ як хеши мо аст. охирҳои ноябри соли 2013 ба Русия рафт. дигар бо ҳамин бедарак шуд. охирон бор соли 2014 бо тариқи одноклассники суҳбат кардем. ман Наргиз ном дорам. лекин нагуфт бо кӣ аст ва дар куҷо аст. бо ҳамин тариқ дар борааш чизе нашунидем. аккаунти одноклассникаш охирон бар соли 2016 ворид шудааст. модар, бародаронаш, хоҳаронаш ҳама интизор ҳастанд. аммо падари бечора аз интизорӣ оламро тарк кард, ҳатто наомад. аз шумо илтимос хоҳиш мекунам ки касе медонад ё ягон маълумоте дорад ба ин рақамҳо тамос бигирад. Латипов Акмал Фатуллоевич аз Ёвон. ассалому алайкум акай Диловар. ман Фирдавс ном дорам. ду ҳам хизматамро меҷӯям. айни ҳол дар Федератсияи Русия, шаҳри Новосибирск қарор дорам. дар шабакаҳои интернетӣ бисёр суроғашон кардам, аммо пайдо карда натавонистам. барномаҳои шуморо доимо тамошо мекунам ва бо ёрии шумову хости худо умедворам ки пайдошон кунам. аммо расми якҷоя гирифтаамонро пайдо карда натавонистам. шояд бо ном якдигарро шиносем. барои суроғашон дорам. Абдурасули Карим аз шаҳри Кӯлоб,
аслан бояд абдурасул нагӯем. абдурасул хато аст, бояд муҳаммад расул гӯем. онҳое ки ном доранд абдурасул ва онҳое ки номбар мекунед, агар ки шумо ном мегиред гунаҳгор мешавед. аз ин сабаб метавонед ки муҳаммад расул гӯед ё чизи дигар. абдуро пайваст накунед, дар ин номи расул абдуро пайваст накунед. абду банда мешавад, расул яъне ки паёмбар, бандаи паёмбар мегӯед. муҳаммад расули карим, шаҳри кулоб, сарриёзи боло ва беҳрӯзи абдуғаффор, ноҳияи фархор, кӯчаи орҷонкидзе. соли 2009 ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон қабул шудем. соли 2011 адои хизмат кардем. ноҳияи шаҳри Туз 2720, дидбонгоҳи сарҳадӣ. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки агар касе инҳоро мешиносад ба мо хабар бидиҳад. худо нигаҳбон. ин рақамҳои ман. номи ман Фирдавс аст. рӯз ба хайр ба кулли тамошобинон. мо Бозоров Ҳазрат Санавбаровичро меҷӯем. соли таваллудаш 2003. 18 сентябри ҳамин сол соати 7:50 аз хона баромад, дигар бедарак гашт. шаҳри Москва, кӯчаи Ферганский, проезд 7. рақамҳои телефонаш куштааст. аз ӯ ягон хабаре нест. тақрибан қадаш 180, мӯи сараш сиёҳ, чашмонаш расмаш ҳаст. муҳим нест ин маълумотҳо. хоҳиш мекунем ҳар нафаре ки медонад ба ин рақамҳо тамос бигирад. боқӣ худо нигаҳбон. салом ба мардуми шаҳри Челябинский, Федератсияи Русия. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям ки касе Каримов Анварҷон Абдулҳаевичро мешиносад, хоҳиш мекунем ба ин рақамҳо тамос бигиранд. мутаассифона акс надорем. номи ҳамсараш Зарина Партововна аз шаҳри Челябинск. боқӣ худо нигаҳбон. азизон, ин буд чанд номае ки омад давоми ҳафта мо қироат кардем. рафту шумо касеро меҷӯед, чӣ бояд кард? шарт содда аст. бори дигар мегем, ин барнома ройгон аст, пул мул лозим нест. 4 расми гумшуда, дар бораш маълумот, кай гум шуд, аз куҷо баромад, аз куҷо буд, ҳар маълумоте ки аст. баъд рақами телефони ҷӯянда, яъне ки шумо ки муроҷиат кардед ё ки одами наздикаш, рақами худро гузоред, то ки ҳар касе ки дид пайдо кард ба мо занг назанаду рост ба шумо занг занад. инҳо шарти оддиш аст. ба ин рақамҳое ки ҳаст вайбер аст. барои чӣ мас вайбер гуфтем? аз он сабабе ки вайбер дар ҳамин компютер пайваст аст, рост компютер мегӯяд. ба ҳамин рақам вайбер надошта бошед, аз дигарон хоҳиш кунед то ки ирсол кунанд. 4 расм, маълумот ва рақами телефон ирсол намоед ва ҳатман ки зиёда аз 10 шуд, мо тақдими шумо мегардонем. аз ин гумшудаҳо чандин маротиба чандин нафарро пайдо кардем. як нозукии дигар ҳам дорад, мехоҳам ки барои шумо муроҷиат кунам. мисоли оддӣ барномаи пеш аз ин буд. гуфтанд ки духтарамонро гум кардем, фалон гирьяву нола, чӣ қадар зора пул медиҳем? гуфтем на. эълон кардем, духтарашон пайдо шуд, баъд занг задан гуфтанд ки видеора гир. гуфтем ки бародар, охи дар қатори ҳамон видео 10 нафаре ки муроҷиат кардем, дигаро ҳам ҳастанд. ҳозир видеоро пок кунем, агар дигаро мемонанд, мо намедонем, гир. аз ин сабаб аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин қоидаҳоро риоя кунем. дар ин барнома фақат мо фарзанди шумо, шавҳари шумо, бародари шуморо намеҷӯем. хуб фикр карда ба ирсол кунед, на оне ки баъд имрӯз барнома кардем, пагоҳ бародартон пайдо шуд, баъд ба мо занг занед гӯед ки пок кун, ба ҳамин маъно пок кун, удалит кун. моро бифаҳмед. худо нигаҳбонтон. якдигарро қадр кунед, якдигарро гум накунед. азиз бошед ва боз мегӯем худо кунад ки тамоми гумшудагон назди наздикони худ баргарданд. худо нигаҳбонтон. барномаи ҷустуҷӯй буд.
تا سراغت را نیابم. من شبانگاهان نخوابم. زنده ای تو، زنده ای تو، از خدا امیدوارم. ای خدا مشکل کشایم، یوسفم را باز یابم. دوست دارم بس که او را از تو بوده او نشانم، از تو بوده او نشانم. یوسفی من را بیابه، از خدا ترس دعاره، ورنه در پیش خداوند همچو خواهین سر برداره، همچو خواهین سر برداره.